बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सवाल तो मिसेस फुरकान का आज हमने चुना है, बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दुखी दिल के साथ उन्होंने अपने घर की कैफियत लिखी है और मुझे भी दुख हुआ है। लेकिन उससे पहले ये हैं जी आयशा मुनव्वर। वो कहती हैं कि मुझे मेरे मियाँ ने मेरा हुस्न जवानी जो है ज़ाया कर दिया और मेरे चेहरे से रुखसत हो गई है खूबसूरती। मेरे बच्चे, मियाँ आपका है, वो कहीं कैसे छीन सकता है जवानी हुस्न को? अपनी ज़ुबान को संभालो, उसके साथ तर्ज़ अमल, जिसके साथ जीना है उसकी इज़्ज़त करना सीखो। वो आप पे ख़र्च भी करे, आप उसके घर में भी रहो, वो आपका नान नफ़का भी संभाले और आप उसकी इज़्ज़त भी न संभालो तो प्यारे बच्चे, नुकसान तो होगा ना। अब आप ये करें कि एक तो मास्क मंगवा लीजिए। अभी मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इट्स अ फेस मास्क कायनात का। ये आपका मसले का हल है। ये वाइटनिंग फेस मास्क है और ये जनाब 100% प्योर है, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। 0341657826 कॉल कीजिए, उनसे मंगवा लीजिए और ये आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना। दूसरा, मेरा ख्याल इसके साथ आपको जो फेस सोप है वो मंगवाना चाहिए और ये बड़ा ही खूबसूरत, ये भी कायनात का, इकट्ठा मंगवा लें। आपको वो जो होता है डिलीवरी चार्जेस वो बच जाएंगे। नंबर वो भी है 0341657826। चेहरे पे अगर आपके तेल निकलता है तो उसको साथ टिश्यू से भी साफ़ कर लिया करें। नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज फ़ौरन आगाज़ करें। नमाज में जब आप 2-3 दफ़ा वज़ू करते हैं, चलें 2 नमाज़ें बंदा एक वज़ू से कर लेता है, लेकिन 2-3 दफ़ा तो वज़ू करना पड़ता है। उस वक्त साबुन भी लगा लिया। फेस जो होता है आपका, क्या उसे कहते हैं, एक तो साबुन है, लड़कियां आजकल साबुन इस्तेमाल करने की बजाय फेस वाश इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, मुझे चूँकि लाना पड़ता अपने बच्चों के लिए तो इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। और फेस वाश भी वो इनका है थोड़ा ब्लैक कलर का, पॉन्ड्स का, अच्छा है वो। इसी तौर पे हमारे घर में जो शैम्पू आता है वो भी हर्बल होता है, उनका लाइफबॉय वालों का ग्रीन कलर का। तो सब लोग अपने अपने अलग अलग, क्या कहना चाहिए, ब्रांड्स, किसी को ये पसंद है, किसी को ये पसंद है, तो आता है। अच्छा जी, मिसेस फुरकान कहती हैं कि मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादती की है, उसको सब्र करना चाहिए था। उसने मेरी सगी बहन की बेटी को शादी के चौथे महीने डिवोर्स दे दिए। लड़की अभी तक हमारे घर में है और हम सब सदमे में हैं, हमें क्या करना चाहिए? अच्छा मिसेस फुरकान, एक तो गुजारिश ये है कि जो इस्लामी ट्रेडिशन है, पहली डिवोर्स के बाद अगर आप बहू को घर से नहीं निकालते तो वापसी का रास्ता मौजूद होता है। वो उसी घर में रहे, बातचीत नहीं होती, नो प्रॉब्लम, लेकिन लड़की को एकदम से अपने आप को 180 डिग्री पे बदल लेना चाहिए। खूबसूरत लगे, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू। अब वो जो पुराना उसका गुस्से में हर वक्त सड़ी भुजी और बदतमीज़ी करती थी वो बंद कर दे। अब तो चूँकि बातचीत ही नहीं हो और रिश्ता भी ख़त्म हो गया, तो अगर इस 1 महीने में कोई ऐसा वक्त आ गया कि आपके बेटे ने आपकी किसी दुआ की वजह से या उस बेवकूफ़ की वापसी का कोशिश, एफर्ट की वजह से उनका कमरा भी एक रहे तो कोई हर्ज नहीं है, यानी ये दुश्मनी वाला नहीं है। आपने भी एक ऐलान किया है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर का रिश्ता नहीं रखना चाह रहा, तो ये पहला वो है जिसको पहले जो डिवोर्स है 1 महीने में, फिर एक तहर के बाद दूसरी होती है। फिर अगर इसमें रुजू हो जाए तो ये बारी इस्तेमाल हो जाएगी, डिवोर्स वापस हो जाएगी। और लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप अपनी बहू से किसी रोज़ मेरी बात, अभी तक आपकी बहू है, भांजी है, अच्छा, डिवोर्स के बाद ज़रूरी नहीं होता कि ढोल पकड़ के सोशल मीडिया पे शुरू हो जाएं या इधर उधर शुरू हो जाएं कि मेरे बेटे ने डिवोर्स कर दिया। अभी मैच्योर नहीं हुई, अभी इनिशिएट हुई है, तो ऐसे में घर वालों को, उनके घर वालों को जो सदमा और दुख होगा आप उससे भी बचा सकते हैं। जो आपके घर में तकलीफ़ होगी बाद में, उससे भी बच सकते हैं।
اور اس میں ایک چیز جو آپ اپنی بہو کو سمجھا سکتے ہو کہ یہ وہ اینڈ ہے جس کے بعد بے عزتی اور تنہائی یہ سب اس کے مقدر میں ہوں گی. اگلی شادی کب ہوتی ہے کب نہیں ہم جانتے. رشتہ بھی آپ ایون سگی بہنوں کا بھی میل جول ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہ 1 مہینہ اچھا ڈیزائن کر لو, اکٹھے آنا جانا, گھر کا ماحول تھوڑا بہتر ہو جائے, اور لڑکے کو سرو وہ کرے, بات چیت نہ کرے, آئی کانٹیکٹ بھی نہ کرے, لیکن پاس سے گزرنا, اچھے کپڑے پہننا, اچھا خوشبودار رہنا, تاکہ اس کو ترغیب ہو. اگر وہ اس دوران رجوع کر لیتا ہے اور اگر اس کو اللہ عقل دے یہ سوری کر لے, معافی مانگ لے اور وعدہ کر لے. سوری کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سوری یعنی یہ سوری نہیں ہے وٹا اس کے اگلے بندے کے سر پہ مار رہے ہیں. تو سوری کا مطلب ہوتا ہے کہ آئی ایم ریئلی سوری اور آئی پرومس کہ میں آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گی جو آپ کو ناپسند ہے. ایک رشتہ ہے جو پسند میں ڈھلنا چاہیے. اور اب یہ اگر یہ میچور ہو جاتی ہے ڈیورس, تو بینگ دا مدر آپ بھی دکھی ہوں گے, آپ کا بیٹا بھی دکھی ہوگا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, پہلے میں سوچتا تھا ڈیورس کے بعد صرف لڑکیاں دکھی ہوتی ہیں, ان کے ماں باپ دکھی ہوتے ہیں. پچھلے چند برسوں سے میں نے لڑکوں کے ماں باپ کو بھی اتنا ہی دکھی دیکھا ہے, چونکہ نئی شادی پہ 10-20 لاکھ روپیہ لگتا ہی لگتا ہے, اور پھر اس کا بھی نہیں پتہ ہوتا وہ کیسی ہے. زیادہ نخریلی نکل آئے, زیادہ بدتمیز نکل آئے تو رسک ہے. کسی بند پیٹی میں سے تو نہیں پتہ ہوتا کہ اندر آڑو کیسے ہیں اور سیب کیسے ہیں, چھوٹے نکل آئیں, موٹے نکل آئیں, بڑے نکل آئیں, گلے ہوئے نکل آئیں. تو یہ ایک ہمیشہ سے رہتا ہے. اور وہ جو اتنا خرچ ہے, دوسرا ڈیورسی مردوں اور عورتوں دونوں کو رشتہ دیتے ہوئے لوگ بدھکتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس غلطی سے پہلے ان سے رشتہ نہیں سنبھالا گیا تو ہم دوبارہ ان پہ رسک نہ لیں. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے, نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ, اور نہ ہی اس میں سے ہم سجم سامنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں, رشتے ہوں, تعلقات ہوں, ایکسپیکٹیشن ہوں, اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا, ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں, تو ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں, یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1-1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں, اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں, آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے, اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ, آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر, ضرور رابطہ کیجیے گا, تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں, تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان, سہل, خوشگوار اور بہت اچھا ہو.